କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ରାଜଧାନୀ ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ବର୍ଷିବା ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ଜାମ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଜରିଆରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସମୟର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। हठात कलाहांडिया मेघ वर्षा द्वारा एनएच उपरे एभली स्थिति देखा देछि जार विजुअल्स आपण देखि पारुछंती जे किभଳି भाबरे राजधानी भुवनेश्वर रे लगाण वर्षा पर स्थिति पुजिछि। ट्रैफिक जाम र स्थिति वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर। तबे स्टील सिटी राउरकेला सहर में लगातार वर्षा फल सहर अवस्था किभଳି अछि तार चित्र देखिपारुछंती। सहर रास्ता उपरे आंठुए लेखा पानी देखा मिलुछि। ये राजधानी पर स्टील सिटी कथा। राउरकेला सहर लगातार वर्षा फल सहर विभिन्न रास्ता उपरे आंठुए लेखा पानी जमी रही। हंतसंत होउछंती साधारण जनता। କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ରାଜଧାନୀ ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ବର୍ଷିବା ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ଜାମ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଜରିଆରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସମୟର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। हठात कलाहांडिया मेघ वर्षा द्वारा एनएच उपरे एभली स्थिति देखा देछि जार विजुअल्स आपण देखि पारुछंती जे किभଳି भाबरे राजधानी भुवनेश्वर रे लगाण वर्षा पर स्थिति पुजिछि। ट्रैफिक जाम र स्थिति वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर। तबे स्टील सिटी राउरकेला सहर में लगातार वर्षा फल सहर अवस्था किभଳି अछि तार चित्र देखिपारुछंती। सहर रास्ता उपरे आंठुए लेखा पानी देखा मिलुछि। ये राजधानी पर स्टील सिटी कथा। राउरकेला सहर लगातार वर्षा फल सहर विभिन्न रास्ता उपरे आंठुए लेखा पानी जमी रही। हंतसंत होउछंती साधारण जनता।